Okay, ulang balik lah. So, kita akan masuk kepada electric and direct current. So electric and direct current adalah chapter 3. So is electric current and direct current circuit. Face to face for lecture is 2 hours and tutorial is 11 hours. So kalau if you look at electric and direct current, so kalau you tengok kepada electric and direct current, so there are things that you need to know. So chapter ni banyak because in your final exam, so for your exam, this one will be for 15 marks lah, 15 markah. Jadi yang paling besar dalam ni, chapter ni yang paling important lah, so dia 15 markah. Okay, electric current and direct current. The first one you will learn about electric conduction, drift velocity, electric current. Electric current, the symbol is I equals to dq over dt. And you learn also about charge equals to NE. And then we will learn about Ohm's law. Ohm's law actually you will learn, you already learn in your amali. Amali itu you buatkan Ohm's law, V equals to IR. Atau V is directly proportional to I at constant temperature. And then we will learn about resistivity. The symbol of resistivity is rho. And then we will learn about variation of resistance and temperature. R equals to R0, 1 plus alpha delta T. And then you need to differentiate between EMF and potential difference and also internal resistance. The symbol of EMF, this one is epsilon, EMF. Potential difference is V. Internal resistance. Internal resistance, the symbol is capital R, small r. Okay, and then you will learn about electric current and direct current for resistor in series and parallel. And then Kirchhoff rule. Kirchhoff rule ni lah yang banyak nanti. Okay, electric energy and power, potential divider and potentiometer. These two adalah application. Okay. The first one, electric conduction. What is electric conduction? At the end of this chapter, student should be able to describe microscopic model of current. So you need to know about microscopic model of current. So you need to emphasize on the flow of the free electron in the metal, including the concept of drift velocity. Okay, define electric current I equals to dq over dt and use electric current I equals to dq over dt, Q equals to NE. Okay, so electric current, what is electric current? Okay, consider we have a closed circuit consists of wire, a battery and a light bulb in figure 3.1. So if you look at figure 3.1, we have a light bulb and we have a battery. So battery we have positive and negative terminal. So current is flow from positive terminal. Current akan keluar daripada positive terminal, dia akan balik ke negative terminal. Okay. Also same with the electric field. Electric field pun akan gerak daripada positive terminal to negative terminal. Okay. But if you zoom, kalau kita zoom, kita buka, itu that's why dia panggil microscopic model. Microscopic tu maksudnya you mikroskop lah, you tengok dalam current tu apa berlaku. So inside the wire actually we have free electron sebab current wire are made from metal. So metal mesti ada free electron lah. So free electron ni akan bergerak from negative terminal to positive terminal. Kenapa dia bergerak? Due to the electrostatic force. So kalau awak ingat balik kan dalam parallel plate, contohnya you ada positive and then you ada negative. So you ada electric field. Okay, let's say you letak electron. So electron is negative. Dia akan tertarik ke mana? Dia akan tertarik kepada positif. Sebab negatif akan tertarik kepada positif. Itu maksudnya electric force. Ini electric force sebenarnya you belajar dalam chapter 1. Okay, if you look at here, this is the direction of the electric field and electric current. So direction of electric field and current should be from positive to negative. Ini dia punya description lah, you kena tahu Direction of electron flow from negative to positive terminal
and the electron accelerate due to because of the electric force acted on it. So ini adalah 3 description ataupun explanation untuk microscopic model of current. So yang pertama awak cerita pasal direction of current and electric field, dia bergerak daripada positif ke negatif. Yang kedua, you cerita pasal direction of electron. Electron bergerak from negative to positive. And why this electron boleh accelerate? Dia accelerate adalah due to the electric force. Okay, current. What is electric current? Electric current is defined as total charge Q following through the area per unit time. Okay, so mathematically I equals to Q over T. So I is average current, Q adalah charge, T adalah time, or I can be equals dQ over dt for instantaneous. So this one is for average current, this one is for instantaneous. Dia berlaku, yang instantaneous tu berlaku pada waktu ketika itu, at that particular time. Yang ini average lah for the whole time. Okay, so it's a base and scalar quantity. The SI unit is ampere. So 1 ampere is equals to 1 coulomb charge passing through the surface area in 1 second. Okay, or 1 ampere equals to 1 coulomb per 1 second, because the formula is Q equals I equals to Q over T. So 1 ampere equals to 1 coulomb divided by 1 second. So 1 divided by 1, so you get 1 lah. So mungkin kalau soalan tanya 15 ampere, so you akan buat 50 coulomb bahagi 1 second lah. So you akan dapat 50 coulomb S negative 1. So tak ada masalah lah. So dia sama macam dalam chapter capacitance tu. So apa yang you nak buatkan dia bahagi tu, make sure atas ni adalah sama lah, 1 kalau 1. Okay, if the charge move around a circuit in the same direction in all time, the current called direct current, which are produced by battery. So if the charge is always move in the same direction, satu direction dia lah, one direction, so we call it direct current, because after this we will learn about AC. AC adalah alternating current, meaning dia boleh rotate, dia boleh tidak clockwise atau anti-clockwise. So sekarang you hanya fokus kepada direct current. Okay, kita masuk kepada electrical conduction in metal. In the metal, the charge carrier is a free electron. A lot of free electrons are available. That's why we use metal. That's why metal conductor of the electric, because inside the metal we have a lot of free electron. They move freely and randomly throughout the crystal lattice structure of the metal, but frequently interact with the lattice and show in figure 3.2. So this free electron, kalau you tak letak electric lagi, so dia akan move secara freely lah, dan dia boleh langgar each other or the surface of your ni lah, metal structure ni. When the electric field, so E, when the electric field applied, when the electric field of the metal is applied, the free moving electron experience electric force. So dia akan experience Fe. And tend to drift at constant average velocity, we call it as drift velocity, towards to the direction opposite the direction of electric field. So initially, when you have a wire or a metal, your free electron is moved freely and randomly. Okay, itu initial lah. But when we apply electric field, apa maksud apply electric field? Cikgu, maksudnya you letak positive negative terminal lah. So you letak battery. So when you put a battery positive and negative terminal, so yang tak boleh nanti you anggap ini charge pula. So you letak positive and negative terminal, so they have electric field. So when we have electric field, so what happen, akan wujud electrostatic force. So bila wujud electrostatic force atau electric force, so what happen, this electron akan move
in the opposite direction of electric field. So kalau dia adalah negatif, so dia akan attract to positive. Macam ni lah, dia akan bergerak lah. So dia akan drift. Ini kita panggil dia drift. Kenapa drift? Sebab dia initially dia tak ada, dia bergerak bukan U0 Initially dia ada dia punya velocity, initial velocity. So bila you put electric field, dia akan mecut lah. So dia akan ada acceleration lah. So this acceleration we call it as drift. Macam mana drift velocity. Sebab dia bergerak sangat laju lah. Dan drift velocity ni adalah bergerak dalam keadaan opposite direction daripada current. So current dengan E daripada positif ke negatif. So elektron dia akan dari negatif ke positif. Dia opposite. The magnitude of drift velocity is much smaller than the random velocity of free electron. Okay, so this is drift velocity. So drift velocity, okay, consider you have a metal rod L. Ini adalah cross-sectional area. Okay, so there are n free electron. Ada banyak lah free electron, 1, 2, 3, 4, let's say, and here is 5 lah, example lah. Per unit volume in the metal rod. Thus, the number of free electron n per unit volume is given by this. N prime equals to n over V. So what is V? V is volume. Volume equals to area times length. So n prime equals to n over AL. So you will get n equals to n prime AL. Okay. So total charge will be equals to Q equals to NE. So dari sini nanti velocity kan, velocity sama dengan distance over time. So distance you adalah L. Apa tu L? L ni yang ni. L dia. Ni L. Distance lah. L. Okay, so LU adalah D. So over time, so you get time sama dengan L over V. So I equals to Q over T. So Q tadi dapat Q sama dengan NE. Okay, N tu adalah number of free electron. So dia dapat N prime AL. Yang tadi tu lah yang you dapat tadi tu. Okay, so dia masukkan N prime AL. Okay. N prime ni adalah number of free electron per volume. N ni number of free electron. Sebab dalam satu wire ni tak ada, bukan satu je, ada banyak. So kita nak cari number per electron per unit volume. So kita bahagilah. Okay, so N over V. So V ni dia samakan dengan AL. So bila dia samakan AL, so you dapat N prime sama dengan N over AL. So dia jadikan N sebagai subjek. So N akan sama dengan N prime AL. Okay, dari situ dia masukkan ke dalam ni lah. Q sama dengan NE. Q itu charge. N tu number of electron. E tu electron lah. So dia masukkan dalam ni N prime AL, L over VD. L boleh cancel. So you akan dapat N prime AEVD. Okay. Okay, dahsyat je. Okay, since the current density J, J ni the current density equals to I over A. I is current, A is cross-sectional area. So VD sama dengan ni dia rearrange je. VD dia biar, so yang lain bawa ke bawah. I N prime AE. Ni. So VD sama dengan I N prime AE or I over A ni sama dengan J. VD sama dengan J over N prime E. Okay. Tak perlu tahu derivation dia, formula given. So you just perlu tahu dia punya simbol saja. Q tu apa? Q tu charge, N tu number of electron, E tu electron. VD, so ingat VD ni apa? VD ni adalah drift velocity. Ada dua formula boleh pakai lah. I over I current, M prime tu apa? Ingat M prime ni adalah number of electron per volume.
dia, E adalah elektron. Inilah yang penting. N prime tu adalah number of electron per volume. Jangan confuse N prime dengan N. N number of electron. N prime number of electron per volume. So jangan confusekan yang itu dulu. Okey, tengok soalan ni. Soalan tak susah. Soalan dia direct je. Okey, a silver wire consists of current. So dia bagi current 1 ampere. Determine number of electron per second. So dia suruh cari N. Tapi ada time sini per second. So N over T lah. So kita nak cari N over T. Okey, so dia guna formula I. I sama dengan Q over T. Q adalah NE. So NE over T. I adalah 3 N E over T. So N over T, N bahagi T, so you akan dapatlah sebab I dah bagi 3 N E elektron, T adalah time you nak cari lah sebab kita nak cari N over T. So you akan dapat 1.88 times 10 power of 19 electron per second. Okey, boleh tak? Boleh faham tak tu? Tak susah pun sebab dia minta N over T, N over T. So awak carikan formula yang kaitkan. I sama dengan Q over T. Lepas tu Q sama dengan NE. So I sama dengan NE over T lah. So I dah ada, N nak cari, N dengan T ni you nak cari. So E dah ada. So you boleh dapat jawapan. Okay, given T. Ya. N patutnya sebenarnya N ni sebenarnya N besar. Tak kisah pun N besar boleh, N kecil pun boleh. Tapi tengok pada awak punya ni lah. Kalau nyawa awak saya rasa N kecil. So yang ni N kecil lah. Nyawa awak N kecil. Okay. Okay, lepas tu kita masuk kepada soalan suruh cari charge. Okay, soalan suruh cari charge Q. So Q sama dengan IT. So IT mana datanglah formula IT ni? Dia datang daripada formula I sama dengan Q over T. So Q sama dengan IT. So I is given T, dia bagi tahu dia nak dekat 55 second. So you akan dapat 165 coulomb. Soalan dia direct je, tak susah pun. Okay. Kita masuk kepada resistivity. Resistivity and Ohm's law. Resistivity, the symbol is rho. Rho equals to RA over L. Okay. First kali you kena state and use Ohm's law lah. You tahu V directly proportional to I at constant temperature. And then you need to define resistivity. Ini formula resistivity lah. You define and use. Maksudnya kita kena gunalah formula ni. Rho equals to RA over L. Okay, sketch ni adalah dekat dalam you punya eksperimen. So dah settle. Number E, determine effective resistance is series and parallel. Ini pun ada dekat eksperimen. So dah settle lah. Okay, resistance. Okay, apa itu resistance? Resistance adalah a ratio of potential difference. Ni potential difference across electric component to the current. So R equals to V over I. V is potential difference, I is current. It is measure of component opposition to the flow of electric charge. It's a skala and unit dia adalah, selalunya kita guna unit dia adalah ohms. Resistance, unit dia ohm. Or can be VA -1. Selalunya memang guna ohms je lah. In the general, resistance of the metallic conductor increase with temperature. If the temperature metallic conductor is constant, hence its resistance is also constant. So dia depend on temperature. Kalau temperature you constant, resistance akan jadi constant. So resistance, dia effect dia adalah temperature. Okay, what is resistivity? Tadi resistance R. Resistivity simbol dia rho. Resistant R. Resistor alat dia. Resistor nama alat, device dia. Resistor nilai yang dia bagi, nilai yang dia resist. Resistivity, apa tu pula resistivity? Simbol dia R, nama dia lebih kurang is defined as the resistance
of unit cross-sectional area per unit length. So maksudnya dia adalah RA over L. So dia adalah berapa nilai resistan darab area bahagi length. Selalunya resistivity ni depend pada material. L itu adalah length, A adalah cross-sectional area, dia adalah skala, unit dia kenapa ohm meter, unit this one ohm. Unit area M squared, unit L M, potong-potong so you dapat ohm meter. And it's a measure of material ability to oppose. That's why saya kata dia depend pada material. So kalau resistor alat, resistant adalah berapa yang dia boleh resist. Resistivity dia nak tengok ability of that material to oppose the flow of the current. Because the function of resistor is, the resistor ni resist, daripada perkataan resist. Resist apa? Resist current. So dia adalah menolak, memberi halangan. Resistor perkataan resist, memberi halangan. Halangan kepada current untuk flow. So halangan kepada current depend pada how many resistance yang ada, dan resistance yang ada adalah effect by metal yang you guna, material lah apa yang you guna. Okay, it's known also as specific resistance. Resistivity depend on type of material and temperature. A good electric conductor have very low resistivity and good insulator have high resistivity. So maksudnya kalau you nak buat alat yang good conductor, so you have to make sure your resistivity is low. But if you want to make it a good insulator, so you have to make sure your resistivity is higher. So maksudnya macam contohnya insulator ni bayangkan thermos. Kalau saya nak buat thermos, saya kena guna high resistivity lah supaya haba tu tak keluar banyak lah. Okay, resistance of conductor depend on length and cross-sectional area. Ini contoh material lah. Silver, copper, aluminium. So siapa yang ada resistivity yang paling tinggi adalah glass. Siapa yang paling low? Paling low adalah dalam kes ni ni, silver. Ini adalah at temperature yang sama lah. Yeah. So that's why, okay, conductivity is defined as reciprocal of resistance of the material. So in sigma equals to 1 over rho. Jarang guna formula ni dan jarang soalan ada pasal ni lah. Tapi you just perlu tahu yang bahawa yang ini adalah conductivity. Okay. Macam mana soalan dia? Soalan dia tanya you, contohnya dia bagi you dua wire P dengan Q. So we have two wire P and Q. And then dia bagi cross-sectional area dia same. And then dia bagi resistance untuk P adalah 3 times greater daripada Q. Determine ratio of the diameter. So ini contoh soalannya lah. So kita ada dua situasi P and Q. So kita ada metal wire P and wire Q. So dia bagi tahu RP adalah resistance untuk RP is 3 times RQ. So R equals to rho L over A. So apa yang boleh buat dekat sini? Apa yang dia buat sama ni? Okay, dia buat R ni lah sebab formula rho equals to RA over L. RAL. So bila rearrange, so dapat ni lah R equals to rho L over A. So dia guna formula ni rho L over A. Tadi kalau adalah RP adalah 3 times RQ. So ini 3. So RQ pula you guna formula P rho Q LQ AQ. Dia guna formula yang inilah. Okay, so maksudnya dia guna RP sama dengan 3RQ. Dia gunakan yang ini punya statement. So dia rearrange, you akan dapat rho L over A sama dengan 3 rho L over A. Cuma masalahnya ini adalah P, ini adalah P, ini adalah P, ini adalah Q, ini adalah Q, ini adalah Q. Itu je beza dia. Okay. So lepas tu apa yang boleh kita buat? Kita masukkan dia punya
formula. Dia kata dia buat daripada material yang sama, same metal. Maksudnya rho dia sama lah. So rho boleh potong, L boleh potong. Cuma area sahaja yang berbeza. So area adalah sama dengan apa? Pi r squared. Kenapa pi r squared? Sebab dia adalah bentuk ni. Bentuk wire. Wire adalah pi r squared. Tapi dalam kes ni dia guna pi d squared over 4. So dia guna pi d squared over 4 lah. So dari situ dia masukkan. So you akan dapat inilah. So diameter dia adalah square root 3. So ini adalah contoh soalan dia lah. Okay. Boleh? So yang lain ni you boleh tengok lah. Okay. Setakat ni you hanya belajar 3 benda je. Iaitu microscopic model. So you lukis gambar model, ada elektron. Kena lukis lah sebab dia ask you to ni explain. Okay, so you buat elektron, current lalu sini, E pun lalu sini. Tapi elektron, drift velocity ni dia akan bergerak dari opposite lah, dia akan bergerak opposite. So ada 3 benda yang you kena cerita tadi lah. E dengan I dia bergerak from positive to negative. Kalau untuk elektron dia bergerak dari negatif ke positif. And then kita ada electrostatic force atau electric force. Dia wujud disebabkan electric force. Okey, habis microscopic model. Okey, formula yang lain tu memang tak ada, jarang guna drift velocity je lah. Kalau ada pun drift velocity tu formula dia I sama dengan N prime E. Itu J. Saya pun tak hafal. Yang ini adalah, tak perlu risaulah nyawa tu. Okey, seterusnya adalah itu nombor 1. Kita cerita pasal microscopic model dengan current lah. So current, formula dia I dQ over dt itu untuk instantaneous atau I equals to Q over T. Okey, lepas tu awak ada guna formula Q equals to NE lah. Okey, yang kedua awak belajar pasal resistance. Resistance sama dengan formula dia bagi adalah itu rho sama dengan RA over L. Yang ini V over I. Ini formula lah yang dua you kena tahu. Okey, seterusnya kita masuk kepada Ohm's law. Ohm's law lah. Okay. Ohm's law, yang ini dah biasa jumpa lah. Ini pun masa SPM you banyak jumpa ni Ohm's law ni. Okey, apa itu Ohm's law? Ohm's law state the potential difference across metallic conductor is proportional to the current flow at constant temperature. So V is directly proportional to I at constant temperature. So V equals to IR. So R adalah resistance of the conductor. Okay, so graph dia adalah directly proportional. Yang ini untuk metal. For semiconductor dia tak direct lah. Dia mula-mula je direct but then dia akan jadi curve sikit lah untuk semiconductor. Untuk karbon, dia opposite lah sebab karbon bukan metal. Untuk electrolyte dia ada directly tapi dia ada nilai dia lah. Tak apa, yang ini you tak perlu tahu pun lah. Yang ini you just tahu you directly proportional to I. Okay, some conductor have resistance which depend on current flow through S node and ohmic conductor as obey Ohm's law. Meanwhile, non-ohmic conductor are the conductor where their resistance depend only on temperature. Ini biasalah V equals to IR yang you pernah guna. Okay, kita masuk kepada variation of resistor. Apa efek resistor kepada temperature pula? Okay, explain. So first kali you kena explain the effect of temperature on electric resistance. Use R equals to R naught 1 plus alpha T minus T naught at alpha is temperature at 20 degrees Celsius. Kenapa temperature tu? Bukan temperature tu boleh berubah ke? Okay. Okay, so effect of temperature on resistance. In metal, when the temperature increase, so kat metal, when temperature increase, the number of free electron per unit volume, N ni lah, N over V, remain unchanged.
Okey, apa maksud dia? Okey, so you ada wire. Dalam wire ni ada 5 biji je elektron yang move freely. So kalau you panaskan, tak akan berlaku perubahan. So dia remain unchanged. Kalau N dia 5 ketul, bila you panaskan pun N dia 5 ketul. Okay. Metal atom in the crystal lattice vibrate with greater amplitude and causes the number of collision between the free electron increase. So the one that increase hanyalah number of collision. Dia vibrate lah, dia vibrate lagi laju. So that's why dia akan berlanggar lah. So hence the resistance of electron akan resistance in the metal increase. Okay, so that's why resistance increase. Okay, maksudnya macam ni. You ada ni current. Okay, bila dia langgar makin laju, duduk langgar. So katakanlah you nak lalu, ni current nak lalu. Senang ke susah? Susah lah. So that's why resistance akan increase. Saya bayangkan macam ni, dalam ni tengah berperang. Oh, senang tak awak nak lalu? Susah kan? So bila susah, resistance awak, halangan awak makin bertambah lah. Tapi kalau temperature you rendah, katakanlah temperature you biasa, so mungkin dilanggar sikit-sikit, lambat sikit, lambat. So you nak jalan tu senang. So that's why resistance you berkurang. So macam tu lah. Okay, superconductor. Tapi dalam superconductor, a class of metal and compound whose resistance decrease to zero when they are below the critical temperature. So superconductor adalah sejenis metal. Dia adalah class of metal. Dia keturunan metal and compound whose resistance decrease to zero. Dia boleh buat R equals to zero below the critical temperature. Okay. Ini contoh superconductor lah, lead, mercury, tin, aluminium, zinc. Okay, maksudnya dia boleh dapatkan Ru sama dengan zero kalau you dah capai critical temperature. When the temperature metal decrease, the resistance decrease to zero at critical temperature. Sebab selalunya kalau metal biasa, Ru tak akan zero. So resistance you akan sentiasa ada. Tapi untuk superconductor, you can decreasekan R2 sampai zero kalau you telah capai critical temperature. Okay, apa example of superconductor? MRI. Train, magnetic train tu. Yang dekat Jepun tu kan, Japan. Faster computer chip. That is the example of superconductor. So kenapa dia nak zero kan you punya resistance supaya you boleh laju. So maksudnya, apa maksudnya cikgu? Elektron masih ada. Tapi you buatkan dia macam freeze lah. So you nak jalan, senang laju. That's why faster the microcomputer chip. Laju. So you nak buat kerja semua laju. Sebab apa? You punya halangan tiada. Zero halangan. Tapi kena capai critical temperature lah. Susah lah nak capai critical temperature tu. You tengok dia punya Kelvin ni berapa ni. 108 ni. Kita duduk kat Malaysia ni mana boleh nak capai ni. Critical temperature yang ini, you tambahlah 273 Kelvin kan. Tolak lah. So minus lah selalunya ni. Ini Kelvin Kalau degree Celsius minus ni semua ni. You kena duduk tempat sejuk lah. Untuk dapat. You kena sejukkan dia. Okay, temperature on coefficient of resistivity, alpha. So, kita ada alpha. Coefficient pernah dengar kan perkataan coefficient? Alpha, beta, gamma. Love love. You belajar dulu love. LO, A0, B0, alpha, beta, gamma. Kalau you ingat lah tu. Okay, so sama juga ni. Temperature coefficient of resistivity alpha is defined as fractional increase in resistivity conductor per unit rising in temperature. So alpha sama dengan delta rho over rho naught delta T. Okay, delta P is the change of resistivity, delta T temperature change, rho naught is initial resistivity. Okay, so rho, delta rho tu adalah rho tolak rho naught. Apa tu rho? Tadi yang resistivity awak belajar lah. Rho equals to RA over L. Iaitu dia depend pada material.
So dari situ apa dia buat? So yang ini sama dengan rho tolak rho naught. Okay, so dia bawa yang ini ke sini. So you akan dapat alpha rho naught delta T sama dengan rho tolak rho naught. So yang ini bawa ke sini. So alpha rho naught delta T plus rho naught sama dengan rho. So rho akan sama dengan rho naught ni dia factorize, so 1 plus alpha delta T. Dapatlah itu. Okay, where ini semualah sebenarnya ini you pernah jumpa dah. Ini alpha tu yang alpha sama dengan delta alpha L kan? L over L naught delta T. Sama, lebih kurang sama. Sebab apa? Resistivity ni adalah length. Dia punya apa? Perubahan dia. Okey, dan unit dia adalah negative C, negative 1. Alpha ni ada unit sama ada negative degree Celsius atau negative 1 atau Kelvin negative 1. Okey, ini adalah formula kalau you disebabkan rho dengan R adalah directly proportional. Rho sama dengan RA over L. So rho dengan R is directly proportional. So you can use formula same lah because tadi rho equals to rho naught 1 plus alpha delta T. So now dia boleh je sama dengan R equals to R naught 1 plus alpha delta T. Tak perlu risau, ini semua ada dalam nyawa. So you just kena tahulah bila masa nak guna ni kalau ada resistivity. Kena tahulah R tu apa. R tu adalah final, R naught adalah initial. Okey, ini contoh je silver, mercury, iron, aluminium, copper. Ini contoh resistivity lah. So kalau awak tengok dekat sini yang paling besar adalah iron ni lah, copper. Yang paling kecil adalah mercury. Sebab kalau soalan boleh tanya macam mana nak increasekan R, so you katalah temperature ni lah, you ubah dia punya temperature. Atau rho tu boleh. Alpha. Ini dia punya graf ni tak ada ni. Dalam unit outcome ni pun tak ada pasal graf. So ini kenapa graf dia macam ni, sebabkan formula tadi R0 1 plus alpha delta T, so ada 1. So dia ada pintasan. Okey, kita tengok pada contoh soalan. A couple of wire dia bagi resistance. So ini R. Ini temperature. When the wire carrying conductor, a heat is produced by the current causes the temperature increase by. So ini delta T lah sebab by, bukan to. Kalau to, T final. Calculate the change in resistance. So dia suruh cari delta R. Okey, apa formula dia pakai? Dia guna formula R equals to R0 1 plus alpha delta T. So dia bawa, dia kembangkan R sama dengan R0 plus R0 alpha delta T. R0 bawa sini, so you akan dapat R minus R0 R sama dengan equals to R0 alpha delta T. So R minus R0 adalah delta R, ini yang you nak cari. So delta R equals to R0 alpha delta T. R0 dah ada ni, R0 yang initial ni sebab without this thing. So you ada 25 times 10 power negative 3 because milli. Alpha given ni kat bawah ni, temperature, coefficient, resistivity ini. Alpha, delta T 27. So you akan dapat 4.59 times 10 power of negative 3 ohm. Soalan dia tak susah, dia janji you faham lah R tu apa, R0 tu apa. Okay, soalan number B. If the original current 10, so dia bagi I. Dan dia bagi potential different remain constant. What is the final current? So V adalah sama, V initial and V final is the same. I is different. So actually you justru boleh guna formula Ohm's law. Iaitu V equals to IR kan. V equals to IR. Yang ini untuk final, yang ini untuk initial. Okay, sepatutnya V equals to IR. Okay, V R equals to V over I lah. Ini final. Yang ini adalah untuk initial, not. Okay. Disebabkan V not sama dengan V, so that's why dia boleh buat V je lah. Okay, R pula, okay dia biarkanlah dekat sini. Okay, so R sama dengan dia guna formula R equals to R0 1 plus alpha delta T. V sama dengan R, so R sama dengan V over I.
R0 sama dengan V0 over I0, 1 plus alpha delta T. Apa yang boleh potong? VV. Kenapa V dengan V0 boleh potong? Sebab dia sama. So awak tinggal I over I 1 over I, 1 over I0. So I0 kita dah ada tadi. 1 plus alpha is given, delta T 27, so you akan dapat I baru. Okay, boleh? So banyak kira lah chapter ni tu, that's why dia banyak. Okay. Alright, masuk kepada 3.4 iaitu electromotive force, EMF, internal resistance, ni simbol dia EMF, ini R kecil, and then potential difference V. So you need to define EMF, internal resistance. State the factor that influence internal resistance. Describe the relationship antara EMF of battery dengan potential difference. So you kena tahu beza EMF dengan V. And then use terminal voltage V equals to EMF minus IR. So itu benda yang you kena tahulah. Okay. So kita tengok kepada ni. Ini dengan satu lagi ada dua lagi benda yang you kena tahu. Okay, so ini adalah EMF, potential difference and internal resistance. Okay, if you look at this diagram, what do we have? We have battery. So ini simbol battery. Dalam battery ni, bentuk battery ni. Ni battery. So inside the battery kita ada internal resistance. Maksudnya di dalam battery ni ada internal. Internal ni selalu inside that object lah. Okay, R besar ni external resistor. So we have three character here, EMF, internal resistance, external resistance. So current flow. Okay. Current flow from terminal A to terminal B. So from positive to negative. For the current flow continuously from A to B, a source electromotive force is required such as a battery to maintain the potential difference between A and B. So EMF, electromotive force ni datang dari mana? Okay, dia adalah energy provided. Dia sejenis energy provided by the source, battery or cell to each unit charge that flow through external and internal resistor. So dia adalah energy yang akan datang daripada battery yang akan menggerakkan to each unit charge that flow through external and internal resistor. What is potential difference? Potential difference is the work done in bringing a unit test charge from negative to positive. From negative to positive of a battery through external resistance only. Okay, maksudnya ni bateri kan. EMF ni dia akan menyebabkan current boleh bergerak daripada external masuk internal. Okay, dua-dua. So tapi V ni adalah voltmeter, voltage ni. Voltage ni dia hanya lalu outer sikit saja, dia tak lalu bateri. So that's why V sama dengan IR. Sebab dia hanya lalu external je. Tapi EMF formula dia akan jadi I R besar tambah R kecil. Dia akan lalu external dengan internal. Okay, both unit adalah voltage. So kena tahu beza ya. So dari situ maksud je EMF, kalau tengok gambar aja tadi, apa kesimpulan yang awak boleh buat? Ni awak tengok formula ni. EMF sentiasa lagi besar daripada V. Kenapa EMF is always higher than V? Because EMF is the whole battery punya. V adalah yang melalui sikit. So that's why EMF is always bigger than V. Dari mana datang formula ni? Okey, tadi saya cakap EMF sama dengan I, R besar tambah R kecil. Kalau V pula, dia adalah IR sahaja. So this one saya kembangkan
So dapat IR plus IR. So V equals to IR, V equals to IR, so equals to V plus IR. So rearrange EV equals to E minus IR. So you can get this formula lah. Itunya datang formula tu lah. Formula tu datang daripada EMF punya definition. Sebab EMF punya definition tadi adalah energy provided by the source through external and internal resistor. Okay. Seperti saya cakap tadi lah, V akan sentiasa kecil daripada EMF. Okey, bila masa V akan sama dengan EMF kalau bateri without internal resistance. So you punya bateri tadi hanya ada ni je, tak ada internal. So dia akan sama dengan EMF. Dan dia no current flow lah, maksudnya circuit you tu, you ada circuit open lah, you open circuit. Maksudnya you tak switch on, so maksudnya EMF you akan sama dengan V lah. Okay, so ada dua bila masa lah EMF akan sama dengan V. Okay, baik EMF ni adalah diri you. Okay, you boleh rasa ada monolog dalam dengan luar. EV ni adalah luar, dia hanya luar saja, dia boleh hanya eksternal saja. EMF ni dia akan ada internal. Macam awak lah, you nak belajar. Akan ada kat dalam badan you, janganlah belajar, janganlah. Itulah resistor ni, internal external resistor ni adalah halangan. Macam you, apa masalah you untuk belajar? Apa halangan you untuk belajar? Okey. R besar ni contoh dia adalah internet. Masalah internet. Masalah apa lagi? Masalah kawan, masalah family, masalah duit. Itu adalah external. Sebab itu adalah masalah di luar yang you tak boleh kawal. Okey. R tu adalah dalam diri you. Maksudnya bila you nak belajar malas. Malas tu internal lah. Sebab bukan eksternal, malas tu dalam diri, dalam kita. Sama juga dengan bateri. Bateri ni dia ada dalam dia. So dia nak keluarkan semua, kalau boleh dia nak provide semua energy. Tetapi ada internal di dalam dia menyebabkan dia reduce. Sepatutnya dia boleh provide 12 volt. Tapi ada internal mungkin dia hanya boleh provide 11 volt. Tapi selalunya internal ni very small, less than 1. Tak akan more than 1 lah. Kalau tidak rugi lah awak buat bateri. Asyik kena makan dengan internal je. Okay, so internal the resistor ni actually resistant chemical inside the battery between the pole. So bukannya you letak resistor, memang bukannya you sengaja letak resistor, no, actually due to the chemical. Sebab battery kan kita produce dia by using chemical, combination of chemical. So this combination of chemical inside the battery between the pole tu akan menunjukkan internal resistance. Selalunya R ni adalah 0.2, 0.1, very small lah, dia tak besar pun. Okay, so ini adalah kedudukan internal resistance, dia boleh duduk dekat sebelah negatif atau sebelah positif, boleh duduk. Okay, ini contoh soalan lah, dia bagi EMF, dia bagi internal resistance, dia bagi potential different dan dia bagi current. Dia bagi current, dia suruh cari V. So awak gunalah formula yang provide dekat nyawa je, formula ni je. So you kena rearrange lah. So V nak cari, EMF dah ada 9. Macam mana cikgu tahu ini EMF? Sebab dia beritahu ini battery EMF. I adalah 0.5, R 6. So you akan dapat 6 volt. Okay, chapter sebelum ni you belajar kapasitor. Ini kenapa yang ini bukan EMF cikgu? Sebenarnya ini adalah EMF tapi you buat V. Sebab you anggap dia tak ada internal resistance. Tapi sekarang you dah belajar ada internal resistance, so you kena includekan lah. So katakanlah you ada kapasitor, you ada bateri, dia akan cakap without ignore the internal resistance. Kalau ignore, so EMF akan sama dengan V. Tapi selalunya dalam soalan resistor yang baru akan ada, kalau ada R besar, R kecil, so ini bukan V, ini EMF, dia bukan V. So nak bezakan EMF dengan V, EMF sama dengan V, tengok soalan. Kalau dia ada internal, dia tak akan sama. Kalau dia kata ignore the internal, so dia akan sama dengan V.
Macam contoh soalan ni lah. Ni ada internal. So you kena includekan lah R tu. Okay, so saya masuk sekejap parallel dengan series ni. Saya rasa yang ni you dah terror. You tahu bahawa kalau series, dia punya kedudukan dia macam ni lah, selari. Resistor bentuk dia adalah gerigi ni. Ini SPM you dah pernah jumpa. So I have R1, R2, R3. Okay, ini V. Kenapa ini V bukan EMF cikgu? Sebab dia tak ada internal. So that's why kita anggap dia sama dengan V. Dia sebenarnya EMF. Tapi dia sama dengan V lah sebab dia tak ada internal. Okay, so dalam kes untuk series apa yang constant yang sama adalah I. So I sama, so V adalah plus lah, V plus. So V sama dengan IR, so dia gunakan konsep atas ni. V sama dengan IR, V sama dengan IR, V1 sama dengan I1, R1, V2 sama dengan I2, R2, V3 sama dengan I3, R3. Okay, disebabkan I sama, so I boleh cancel. So you akan dapat R efektif sama dengan R1 plus R2 plus R3. Okay, so lepas tu kita ada untuk parallel. Parallel saya nak tahu dia ada junction. Ni junction. Okay, so apa berlaku bila ada parallel? Parallel V adalah sama, V yang constant. I akan jadi tambah. So menggunakan konsep I tambah. So I sama dengan V over R. So V over R, V1 over R1, V2 over R2, V3 over R3. V sama, so boleh potong V ni. So you akan dapat 1 over R efektif sama dengan 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3. So ini saya rasa tak ada masalah lah. Siapa yang dah pandai kapasitor dia akan boleh buat ni. So macam nak selesaikan yang ni dulu, you akan settlekan ni lah. Ini series ke parallel? Series sebab tak ada junction. So dia adalah series lah. So bila you gabungkan R2 masuk kepada R1, R2 dia akan jadi R12. So bila dia macam ni dia akan jadi parallel. So parallel you akan jadi 1 over lah. So you akan dapat mula-mula series tambah lepas tu 1 over. So you akan dapat 1.78 ohm. Okay, minit lagi biar. Okay, yang lain tu saya rasa you boleh buat, ni tak ada masalah. Sama juga yang ini you boleh buat, yang ini adalah series. Lepas tu masuk jadi parallel. Yang ini you kena buat dekat tutor lah yang ni Yang ni saya tak boleh nak terangkan, saya cuma just boleh bagi tahu. So yang ini saya rasa boleh buat. Okay, so next week saya terus akan masuk ke COF rule lah sebab last semester, last sesi 2019-2020 ke COF rule ni 10 markah. So yang ini saya akan lama sikit lah, kita akan masuk lagi 3 benda je. Ke COF rule dengan ke COF rule ni banyak lah dia main loop. So next week kita akan masuk ni lah ke COF rule ni. Okay, ada sikit lagi je ke COF rule dengan, so kita dah habis banyak tau. Yang ini semua dah settle lah ni. Yang ini semua dah settle. Yang ini je. So kita stop dekat sampai sini. Series dan parallel. So ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 lagi next week. Okay. Lajulah, laju. Tak boleh buat apa. Memang laju. Okay, stop. Okay.